स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर जिला पंचायत की सामान्य सभा में अधिकारियों पर बरसे अध्यक्ष और सीईओ। बीजापुर जिला पंचायत की 7वीं सामान्य सभा हुई, जिसमें जिला भर के समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें पानी और स्कूल की परवानगी का मसला छाया रहा। खासकर शिक्षण विभाग में बहुत सारा अव्यवहार होने की बात करते हुए डीडीपीआई बीजापुर को आड़े हाथों लेते हुए जनता और जिले के अभिवृद्धि से जुड़े समस्याओं पर हर विभाग के अधिकारियों को जनता के प्रतिनिधियों का आक्रोश सहना पड़ा। ಯಾವುದೇ ಇರಲಾದ ಅನ್ಯ ಸರಿ ನಾನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಂತ ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವತ್ತ ಅರ್ಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದುವರೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಆ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಷಿನರಿ ಏನಿದಾವೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾಳೆ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೋ ದುಡ್ಡು ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ನಾಳೆ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ ಡಿಡಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಒಳಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಚ್ಚಿನಂತಂದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಚ್ಚುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ बीजापुर की प्रसिद्ध सिक्याब संस्था को कर्नाटका स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अवार्ड। सिक्याब इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को इसी महीने 11 और 12 अगस्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैंपस बेंगलुरु में स्टूडेंट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। इसी खुशी को बांटने के लिए आज एक प्रेस मीट में सिक्याब इंस्टीट्यूट के संस्थापक एस.ए. पुनेकर, सेक्रेटरी ए.एस. पाटिल, प्रिंसिपल डॉक्टर ए पशुपति और सलाउद्दीन पुनेकर ने अवार्ड लेने वाले स्टूडेंट की प्रशंसा करते हुए सिक्याब इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्र को इंडो थाईलैंड इंटरनेशनल थ्रोबॉल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल करके गोल्ड मेडल के हकदार बनने पर सिक्याब इंस्टीट्यूट के फाउंडर समेत तमाम जिम्मेदारों ने इंस्टीट्यूट और देश का नाम रोशन करने वाले मोहम्मद यासीन मुल्ला के कारनामे को सराहते हुए इसी तरह संस्था की तरफ से इस युवा खिलाड़ी को प्रोत्साहन देने की बात करते हुए मुबारकबादी दी। Dignified press people kept up the prestige of the city. We welcome you to our engineering college, and I introduce you our principal, Mr. Dr. Pashupati. He will give you a detailed report about the college. Yes. Good morning, all of you. I deem it a privilege to record my sincere thanks to all the ऐतिहासिक इमारत बड़ी कमान अब रात में भी जगमगाएगी। बीजापुर शहर के जामिया मस्जिद रोड पर ऐतिहासिक इमारत बड़ी कमान पर कल रात बीजापुर शहर के एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान से लोगों की मांग थी कि रात के वक्त अंधेरे के वजह से इस बड़ी कमान की खूबसूरती छुपी जा रही है। इसको देखते हुए बीडीए के सहयोग से बड़ी कमान के सामने लाखों की लागत पर तेज रोशनी वाला हाईमास का उद्घाटन किया गया, जिससे लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। आज इस वार्ड नंबर 25 में
इस तारीखी शहर में ये जो बहुत बड़ी इमारत जिसको हम बड़ी कमान कहते हैं, उस इमारत के सामने कुछ अंधेरा महसूस हो रहा था। हम लोगों ने ऐसे कई जगह पे जहां रोशनी कम है वहां रोशनी को बढ़ाने के लिए ये प्रपोज़ल आए थे। हमारे बीडीए में हमारे बीडीए के अध्यक्ष मेम्बरान सब मिलके इसको पास किए हैं। यहाँ पर आज उसका इब्तिदा हुआ है। इब्तिदा के मौके पर यहाँ के सारे मोहल्ले के ज़िम्मेदारान से मैं गुफ्तगू किया तो सब लोग बड़े खुश नज़र आए। इससे हमें भी हिम्मत मिलती है और जहाँ भी ऐसे ज़रूरी चीज़ें हैं जहाँ पे हम इस रोशनी कर सकते हैं, इंशाअल्लाह बिल्कुल करेंगे। इसके लिए मैं ख़ास तौर पे आप लोगों को मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप हमेशा अच्छे काम के लिए साथ दिए हैं और साथ देते रहेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। पहले तो मैं जनाब मकबूल बागवान साहब एमएलए बीजापुर शहर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बीजापुर में हर जगह जो काम किया है, रोशनी का हो, रोडों का हो या पानी का हो, वो काबिल तारीफ़ है। 20-25 बरस से हम देख रहे थे कि यहाँ पर कहीं अंधेरा है तो कहीं रोड बराबर नहीं थी, कहीं पानी का प्रॉब्लम था। आज जो भी प्रॉब्लम्स हमारे बीजापुर शहर में बागवान साहब एमएलए बनने के बाद में जो प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, मैं उनको इसकी मुबारकबाद पेश करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं बीजापुर के सभी लोगों की तरफ से। ये जो प्रपोज़ल था लाइटों का, तो जनाब मकबूल बागवान साहब ने एक प्रपोज़ल दिया कि बीजापुर में बहुत सारे जगह लाइटों की जो कमी है, अंधेरा जहाँ पे है वहाँ पे रोशनी की जाए। इमीडिएट सब बोर्ड के मेम्बरान आफ्ताब कादरी, वसंत वनमुड़े और हम सब मिल के इसको एक्सेप्ट करके इमीडिएट जो है काम शुरू। आरटीओ ऑफिस में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जय कर्नाटका का धरना प्रदर्शन। बीजापुर में आज जय कर्नाटका के मुखंडों और कार्यकर्ताओं की तरफ से धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार होने का सबूत देने के बाद भी अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्या इसी तरह सरकारी ऑफिसों में भ्रष्टाचार चलता रहेगा? जिला अधिकारी से कहा कि प्रशासन इसको लेकर आखिर क्यों खामोश है? ಯಾವುದೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿವಾಣ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೈಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಡೀತದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಕಮಿಷನರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಆ ಇಲಾಖೆ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀದಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪರ್ಸನಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್, ಇದು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೀದಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ? ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮ ನಾವು ಅವರು ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮತ್ತು ACB-ನಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ಪರವಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಕಾನೂನು ಪರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।